अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 11 एपिसोड नंबर 10। नाज़रीन उठी और फ्रेश हुई जब दुराब खाना लेकर उसके पास आया था। हाशिम काम से गया है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मुझे भूख नहीं है। चुपचाप खा लो। नाज़रीन ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। दुराब इसके इस अमल पर हैरान हुआ था, लेकिन अचानक ही नाज़रीन ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था। अब आओ मुझे मारो, नाज़रीन ने आराम से कहा। दुराब काफ़ी गुस्सा हुआ था, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया। खाओ, दांत पीस कर बोला। नहीं खाऊंगी। अच्छा, आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, चलो अब खा लो, दुराब ने हार मानते हुए कहा। नहीं खाऊंगी, नाज़रीन का एक ही जवाब था। अच्छा बाबा, ओके, फिर मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। दुराब ने उसे अपनी गोद में किया था। छोड़ो छोड़ो, नाज़रीन तरफ गई थी। दुराब ने अपना चेहरा उसके गीले बालों में छुपाया और अपने होंठ उसके गर्दन पर रखे। नाज़रीन ने उसकी शर्ट को थामा था। खाओगी खाना, दुराब ने उससे पूछा। ओके ओके, पहले छोड़ो। नाज़रीन की सांसें तेज़ हो गई थीं। दुराब मुस्कुराया और उसे खाना खिलाया। अब मेरे रूम से जाओ, वरना मैं भाई को बोल दूँगी। दुराब उस पर हंसने लगा और उसके ऊपर आया था। प्लीज़ वो सब मत करना, प्लीज़। नाज़रीन कांपने लगी थी। नहीं, वो सब नहीं करता यार। दुराब ने उसके दोनों चीख को चूमा था, इसके बाद उसके माथे पर लब रखे। पक्का आप मुझे टच नहीं करोगे? टच तो कर रहा हूँ। दुराब ने उसका मुआयना किया। ये वाला नहीं, वो वाला। नाज़रीन का चेहरा लाल हुआ था। कौन सा? दुराब ने इसका जायज़ा लिया। बहुत बुरे हो आप। नाज़रीन ने अपना चेहरा तकिए में दिया था। दुराब ने उसके बालों में उंगलियां चलाई थीं। सुकून की वजह से वह सो गई थी। अगले दिन जैसे ही हाशिम उसके रूम में दाखिल हुआ, वो दोनों एक दूसरे की पनाह में सुकून की नींद सो रहे थे। मुझे लगता है दुराब के लिए नाज़रीन से बेहतर कोई लड़की नहीं मिलेगी। कम से कम दुराब किसी को तो चाहने लगा है, वरना इसके पास ने बहुत हर्ट किया है, इसे इतना कुछ बदल दिया है सिर्फ एक लड़की के लिए। ये हर लड़के से नफ़रत करने लगा था, लेकिन नाज़रीन ही वाहिद लड़की है जो इसके लिए दिल को दोबारा पिघला रही है। हाशिम ने पास पड़ी ट्रे उठाई और वापस चला गया। आधे घंटे बाद नाज़रीन की आंख खुली। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती थी। किसी के आसार में थी। इसके गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन दुराब ने उसके बालों में अपना चेहरा मज़ीद छुपाया था। सर गेट अप, 15 मिनट और, दुराब नींद में बुड़बुड़ाया। नाज़रीन को पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपना सर दोबारा उसके सीने से टकराया था और कुछ वक्त तक उसे जमाई आने लगी थी। दुराब की आंख खुली जब इस पर किसी वजूद का एहसास हुआ। नाज़रीन को कि इसमें सिमटी हुई थी। इसे देखकर दुराब का चेहरा खिल उठा था। इसने आराम से नाज़रीन को बेड पर लिटाया था और इसके लिए नाश्ते का अरेंज करने लगा। कुछ देर बाद वो अपने काम से फारिग हुआ जब सर्वेंट से उसने दवाई ली और नाज़रीन की तरफ गया। नाज़ो उठ जाओ। दुराब ने इसका सर अपनी गोद में रखा था। नाज़रीन उठी और हंसने ममूल आँख को मलने लगी। आह, इससे दर्द होने लगा। नहीं, इन्हें मत मलो। दुराब ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। बहुत दर्द हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा, तुम रब मत करो। दुराब ने उसके दोनों बैंडेज वाली आंखों पर लब रख कर कहा था। पेन हो रहा है। नाज़रीन ने अपना चेहरा दुराब की गर्दन में छुपाया। नाज़ो, इट्स ओके, तुम बहादुर लड़की हो। दुराब ने एक हाथ उसकी वेस्ट पर जबकि दूसरा से उसके सर थपथपाया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, नाज़रीन अचानक सोचकर बोली। नॉट अगेन। दुराब को इसकी समझ आने लगी थी। आपकी वजह से मैंने सुसाइड की। नाज़रीन बाज न आई। इनफ, दुराब चिल्लाया था। लीव मी प्लीज़। नाज़रीन फिर से डरने लगी थी, जिसकी वजह से उसने कांपते हुए दुराब की शर्ट को मुट्ठी से जकड़ा था। सॉरी सॉरी, मैं शाउटिंग नहीं करूँगा। दुराब ने शर्मिंदगी से उसे गले लगाया था। गो अवे, दूर रहे। सॉरी ना, तुम इस बारे में बात ना करो। ओके। नाज़रीन ने अपने हाथ उसके गिर्द बांध दिए। दुराब ने उसे अपनी गोद पर आराम और सही से बिठाया। हम कहाँ पर हैं? नाज़रीन ने उससे सवाल किया। तुम्हारे रूम में, आगे से मुख्तसर जवाब आया। ओके। नाज़रीन को किसी और जवाब की उम्मीद थी, जब इसका मुंह बन चुका था, लेकिन दुराब ने अपने होंठ हल्के से उसके होंठों पर रखे थे, जिसकी वजह से नाज़रीन शॉक हुई थी। मॉर्निंग किस। दुराब ने आंख मारी थी। नाज़रीन शर्मा कर सर झुका चुकी थी। चल, अब तुम्हारे बात का टाइम हो गया है। दुराब ने उसे खाना खिलाकर ट्रे साइड पर रखी। आप मुझे बात दोगे? नाज़रीन ने सवाल किया। यस। दुराब ने उसके कपड़े निकाले। नहीं, प्लीज़ नहीं। नाज़रीन ने खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर चीखें मारी। दुराब शर्मिंदा हुआ था। इसने बेड के पास आकर नाज़रीन को अपनी गोद में लिया। जब नाज़रीन ने उसके सामने अपने हाथ बांधे। प्लीज़ नहीं, इसकी एक ही रट थी। देखो, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा, सिर्फ बात। दुराब ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे शर्म आएगी। नाज़रीन के मुंह से अचानक निकला। देखो, शोहर हूँ तुम्हारा, मुझसे क्या शर्माना, और वैसे भी मैं तुम्हें कई मरतबा देख चुका हूँ। दुराब ने मुस्कुराहट दबाई। प्लीज़ नहीं। नाज़रीन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाया था। लेकिन आज कोई मेड नहीं है और तुम देख भी नहीं सकती। दूसरा, दुराब ने जवाब पेश किया। मैं खुद बात ले लूँगी। नहीं, इसमें ख़तरा होगा। लेकिन नाज़रीन कुछ कहने लगी। तुम बहुत ज़िद्दी हो। दुराब ने उसे ऐसे ही खड़ा किया और बाथरूम ले गया। हिलना मत। इसे स्लेब पर खड़ा किया। नाज़रीन ने सर हिलाया। दुराब ने उसके बालों से क्लिप निकाला, जिसके बाद उसके गले से चेन निकाली।
ٹھیک سے رکھنا۔ نازنین کا اشارہ چین کی طرف تھا۔ کیا یہ اسپیشل ہے؟ دوراب نے چین کو گھورا۔ سر وہ دوراب کے ہاتھ اس کی کرتی پر تھے جب وہ ہچکچائی۔ نازنین چپ کرو، میں خود پر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، دوراب نے اسے سمجھ کر کہا۔ شرم سے نازنین کا رنگ لال ہو چکا تھا، اوپر سے سونے پر سہاگا وہ دوراب کے تاثرات دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، پہلے بھی دیکھا ہوا ہے میں نے تمہیں، دوراب نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ سر پلیز، شاید نازنین اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، اسی کے ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ اور جینس بھی اتاری تھی، شاید وہ گیلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نازنین کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس نے شاور آن کیا تھا۔ گرم پانی نازنین پر سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے گھبرا کر دوراب کو مضبوطی سے ہگ کیا تھا۔ نازو، کیا تم صابن خود لگاؤ گی یا میں لگاؤں؟ دوراب نے شرارتاً کہا۔ نہیں، میں کر لوں گی، مجھے دیں۔ دوراب نے خود پر مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ نازنین کی وہ حالت دوراب پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس کی خواہشیں مچل رہی تھیں، لیکن چاہ کر بھی اس نے خود کو باز رکھا تھا۔ نازنین نے اپنے اوپر صابن لگایا تھا، اس کے بعد بالوں پر لگایا تھا۔ دوراب اس وقت سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ کچھ دکھائی نہ دینے کے باعث نازنین نے دوبارہ دوراب کو ہگ کیا تھا، جو کہ اس کی کمر تک تپا رہا تھا۔ سر اب چلیں؟ دوراب نے شاور بند کیا اور ٹاول لے کر نازنین کے گرد ڈالا تھا۔ اس کے بعد اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ نازنین فوراً سے پہلے بیڈ کی چادر سے چھپ گئی تھی۔ میں ابھی چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہیں کلاتھ دے دوں گا۔ اوکے۔ دوراب اپنے روم میں جا کر چینج کر آیا اور دوبارہ اس کے روم میں آیا۔ لو، پپی بھی جاگ گیا۔ دوراب کی نظر پپی پر پڑی۔ اسے ملک دے دو، نازنین نے اسے کہا تو وہ سرونٹ سے ملک کا کہہ کر واپس آیا۔ چلو آپ تمہیں ریڈی کر دوں۔ آپ مجھے کپڑے دے دو، میں خود پہن لوں گی۔ اوکے، پہلے اس سے تو نکلو۔ دوراب نے اسے چادر میں چھپا ہوا دیکھا۔ نہیں، آپ ایسے ہی دے دو۔ دوراب نے پہلے انر دیے، جسے اس نے نہایت مشکل سے پہنا کیونکہ خود کو وہ چادر میں چھپا رہی تھی۔ بلاؤز پہننے کی کوشش کی لیکن اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ دوراب یہ سب دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ میں ہیلپ کروں؟ چادر کے اندر چھپی اسے دیکھ کر کہا۔ نازنین نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ چادر سے باہر نکالا اور اسے نا کا اشارہ کیا۔ دوراب آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس چادر کے اندر گیا۔ جب نازنین کو اس کے ہونے کا احساس ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپایا۔ نازو، مجھے ہیلپ کرنے دو۔ دوراب نے اس کی مدد کی۔ شرم کی وجہ سے نازنین نے خود کو دوراب کے سینے میں چھپایا تھا۔ دوراب کے چھونے سے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ یہی لمحہ تھا کب دوراب نے اپنا کنٹرول کھویا تھا اور اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نازنین کے سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہاتھ نازنین کی کمر پر تھا۔ دوراب آدھا نازنین کے اوپر تھا جو اسے پیار اور پرواہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ؟ نازنین کو جب اس کی کسی بھی حرکت کا احساس نہ ہوا تو بولنے لگی۔ دوراب نے اپنی انگلی سے اس کے ہونٹ چھوئے اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ سر، نازنین کو مدہوشی طاری ہو رہی تھی جب اس نے دوراب کا کالر پکڑا تھا۔ دوراب اپنے لب سے نازنین کی گردن اور دل پر نرم نرم مہریں لگا رہا تھا، جس کے بعد وہ مکمل اس پر سوار ہوا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ پہلی مرتبہ تھا جب نازنین بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایسا کرنا دوراب کے جذبے کو اور ہوا دے رہا تھا، اس کے اندر جوش بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے انداز میں شدت پیدا ہو رہی تھی۔ سر پلیز۔ جب دوراب نے اس کی ناف پر لب رکھے اور نیچے بڑھنے لگا، نازنین کی سسکتی آواز نکلی تھی۔ نازنین نے اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کے لیے دوراب کو زور سے پکڑا تھا۔ دوراب نے اس کی تھائی سے اپنا فاصلہ مٹایا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کی ایک ٹانگ چھونے لگا، جبکہ ہونٹ نازنین کی کمر کے گرد طواف کر رہے تھے۔ سر پلیز۔ نازنین کو اس کی جسارتیں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشم کی دستک نے ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں دھکیلا۔ دوراب کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر رہا تھا تو اسے چھوڑا۔ کیا ہوا؟ ہاشم کی آواز پر دوراب اندر سے بولا۔ باہر آ، ایک کام ہے، ہاشم نے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ اچھا، 15 منٹ تک آیا۔ آپ بہت برے ہو، نازنین کی آواز دوراب کے کانوں میں پڑی تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، آئی ایم سوری۔ دوراب شرمندہ ہوا۔ سر مجھے نہ باہر جانا ہے، اندر اچھا نہیں لگ رہا۔ نازنین دوبارہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دوراب نے اس کے بال سہلائے۔ میں اگر تمہیں نرمی دکھا رہا ہوں تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ، دوراب نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں بھول گئی تھی کہ آپ ایک درندے ہو۔ ہاں گڈ، بھولا مت کرو۔ اوکے۔ اس نے اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر ٹکایا۔ اچھا لے چلوں گا باہر۔ دوراب کو اس کی خاموشی تنگ کرنے لگی تھی جب بھی بولا۔ سچی؟ چہ کر اس نے کہا۔ ہاں، چلو باقی کے کپڑے پہن لو، نہیں تو سخت قیمت چکانی پڑے گی۔ دوراب نے دوبارہ اس کے حلیے پر تنقید کی۔ اسے ڈریس پہنا کر نازنین کے چہرے کو دیکھا جو کہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ وہ میں، نازنین نے اسے نوٹ کیا۔ بولو۔ دوراب نے اس کو گھورا تھا۔ بھائی نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا پہلے تم لیٹ جاؤ۔ نازنین لیٹی تو دوراب نے اس پر بلینکٹ کروایا اور اس کا ماتھا چوما۔ سر میرا پپی، نازنین کو وہ یاد آیا۔ یہیں باہر ہے اور سیو ہے، تم ریسٹ کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ وہی سر ہے جو مجھے فورس کرتے تھے۔ اوہ گاڈ، مجھے شرم کیوں آتی ہے؟ کیوں ان کا ہونا مجھے اچھا لگنے لگا ہے؟ کیوں میری فیلنگ چینج ہو رہی ہیں؟ میرا دل کیوں دھڑکتا ہے؟ آج جیسے انہوں نے سوری بولا، اف، نازنین نے خود سے کہا اور دوبارہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ نہ نازو نہ، دوراب نے تیرے پاپا کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیا تو بھول گئی؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے، یہ ایک درندہ ہے جو تجھے دوبارہ نقصان پہنچائے گا۔
नाज़रीन ने ज़ोर दिया दिमाग पर और उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। नहायत मुश्किल से वो बाहर आई थी। नाज़ो तो बाहर तो आ गई थी, अब पापा को कॉल कैसे करेगी? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और हाल तक कैसे पहुंचूंगी, इसने खुद से कहा। वो थोड़ा आगे गई और हाल का रास्ता ज़हननशीन करने लगी, लेकिन वो एक गलत रास्ता था जिसकी वजह से वो एक रूम के सामने रुक गई। देखो, लास्ट टाइम जैसी गलती ना हो इस बार, सिक्योरिटी टाइट हो, और हाँ, इस बार सिक्योरिटी हेड दानियाल होगा। ये दुराब के अल्फाज थे। हाँ दानी, तेरे से अच्छा सिक्योरिटी हेड हमें नहीं मिलेगा। हाशिम की इस बात पर दानियाल मुतफिक हुआ। यस सर, हाशिम भी उन सबके साथ था। तुमने एक दफ़ा मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें मौका दिया है, नहीं तो तुम बेहतर जानते हो। दुराब ने हाशिर की तरफ आंखें निकाली थी और उसे याद करवाया। यस सर, हाशिर ने अंदर ही अंदर खुद अटैक करके खुद ही दुराब को बचाने पर अपने आप को सराहा था और मुस्कुराया था। अब हंसो मत और इस मेंशन को सेव करो। दुराब ने उसका चेहरा देखा। वो तीनों दुराब के रूम से चले गए। इन सब की बातें इसने सुनी थी। सर तो बहुत बुरे हैं, इतनी अकड़। नाज़रीन ने खुद से बोला। मैं सेकंड चांस नहीं देता। फिर नाज़रीन ने दुराब की नकल उतारी और खुद की हरकत पर हंसने लगी। कौन है? जबकि दूसरी तरफ उसकी खीखी दुराब के कान पर पड़ी तो वो चौंका। उफ, मर गई। नाज़रीन ने खुद को चपत मारी। दुराब भागता हुआ रूम से बाहर आया। जब खिड़की पर इसने नाज़रीन को देखा, जिसका चेहरा उसके हाथ से छुपा हुआ था। ये तो वही बात हुई ना कि कबूतर को लगता है कि आंखें बंद करने से बिल्ली उसे नहीं खाएगी। दुराब उसके सामने खड़ा था। वो मैं। नाज़रीन ने हाथ चेहरे से हटाया। दुराब ने इसका हाथ थामा और अपने रूम में ले जाकर रूम का दरवाज़ा बंद किया। आई एम सॉरी। तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही थी? वो मैं पप्पी को मिलने बाहर आई थी। नाज़रीन ने कदरे सोच कर कहा था। नाज़ो, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। दुराब ने उसको बाजू से झंझोड़ा। वो मैं। बोलो, दुराब ने ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं बताऊंगी, आप मुझे मारोगे, नाज़रीन कांपती आवाज़ में बोली। अच्छा, नहीं मारूंगा, बोलो। दुराब ने आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया। नहीं बताऊंगी। नाज़रीन भी आखिर ज़िद्दी थी। नाज़ो, बोलो। पापा। वट? क्या पापा? पापा से बात करनी है, मैं इन्हें मिस कर रही हूँ, नाज़रीन ने एक सांस में बोला। नंबर बोलो। नाज़रीन ने नंबर बोला तो दुराब ने अपने मोबाइल पर टाइप किया और बेल जाने लगी। ये तुम्हारे पापा का नंबर है? दुराब ने उससे पूछा। नहीं, आर्यान का। अच्छा, तुम्हारे बीएफ का? वो मेरा बीएफ नहीं है, नाज़रीन ने उसे कहा। इतने में दुराब को फ़ोन से आवाज़ आई थी। हेलो, आर्यान ने कहा। दुराब ने नाज़रीन को मोबाइल दिया। हेलो, नाज़रीन ने बात की। नाज़रीन, कहाँ हो तुम, कैसी हो? आर्यान ने कहा। मैं ठीक हूँ, पापा से बात करवाओ। आर्यान ने राशिद को फ़ोन दिया। पापा, नाज़रीन रोने लगी थी जब दुराब ने उसे ज़ोर से अपने साथ लगाया था। नो, दुराब ने अपने लफ्ज़ पर ज़ोर दिया था। पूछो कि कहाँ है वो, इसके कान में कहा। पापा, वो मैं बिज़ी हूँ, बाय। नाज़रीन ने फ़ौरन मोबाइल बंद किया था और दुराब को पीछे धकेला था। मुझे पता है तुम उन्हें मारोगी, इसलिए पता पूछ रहे हो। हाँ, मैं मारूंगा उसे, क्योंकि वो खूनी है, दुराब चीखा था। नहीं, वैसे नहीं है, आप बुरे हो। नाज़रीन इसके मुकाबले आई थी। कॉल करो उसे और एड्रेस पूछो, दुराब ने उसे आंखें दिखाकर दांत पीस कर कहा था, जबकि नाज़रीन का जवाब ना ही था।